Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos aqui em São Paulo, Brasil. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em São Paulo, Brasil. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver o tempo do programa divino que nos correspondeu viver. Para o qual quero ler em São João capítulo 5, versos 39 al 47, versículos 39 ao 47, onde nos diz Jesus: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna. São estas mesmas Escrituras que testificam de mim. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. E, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Gloria de los hombres no recibo, Eu não aceito glória dos homens, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. mas vos conheço, sei que não tendes o amor de Deus em vosso coração. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Como podeis crer, recebendo glória uns dos outros? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Hay quien os acusa, Há um que vos acusa, Moisés. Quem vos acusa é En Moisés. quien tenéis vuestra esperanza. Em quem esperais? vós esperais. Porque si creyeseis a Moisés, Si creseis. me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Se cresceis em Moisés, creríeis também em mim, pois ele escreveu a meu respeito. De mim escreveu ele. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Crereis nas minhas palavras? Nuestro tema es Nosso tema é recibiendo al que viene en el nombre del Señor. recebendo ao que vem no nome do Senhor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. En este mismo capítulo 5, verso 43, Jesús dijo: Neste mesmo capítulo 5, versículo 43, Jesus disse: Yo he venido en nombre de mi Padre. Eu vim em nome de meu Pai. El enviado vino O enviado veio en el nombre no nome del que lo envió, de quem o enviou, del Padre. do Pai. Y la Escritura E a Escritura da testimonio dá testemunho del enviado de Dios. do enviado de Deus. Por eso dijo: Por isso disse: escudriñad las Escrituras, examinai as que a Escrituras, vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. porque pensais ter nelas a vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí. São estas mesmas escrituras que testificam de mim. Las escrituras As escrituras dan testimonio dão testemunho del enviado de Dios. do enviado de Deus. Y el enviado de Dios E o enviado de Deus viene vem en el nombre no nome del que lo envió. de quem o enviou, no nome do Pai. Ahora podemos ver Agora podemos ver dos cosas muy importantes duas coisas muito importantes que son manifestadas que são manifestadas en el enviado. no enviado. Las escrituras As escrituras testimonio de él. dão testemunho dele. Para ese tiempo Se para esse tempo en que aparece una persona em que aparece uma pessoa y dice e diz que es un enviado de Dios, que é um enviado de Deus, un enviado um enviado para una edad, para uma era ou uma dispensação, o sea, ou seja, um mensageiro de Deus para una edad o para dispensación, uma era ou dispensação, el enviado o enviado tiene que aparecer tem que aparecer en el tiempo señalado no por la tempo Escritura. assinalado pela Escritura. Si es en el Antiguo Testamento, Se for no Antigo Testamento, pues tiene que aparecer pois tem que aparecer en medio del pueblo no hebreo, meio do povo hebreu, con el mensaje de Dios com a mensagem de Deus para esa descendencia para essa descendência de Abraão. y tiene que aparecer E tem que aparecer en el tiempo no correspondiente. tempo correspondente. Y si es en el Nuevo Testamento, E se for no Novo Testamento, conforme al diagrama conforme ao diagrama de la iglesia del Señor Jesucristo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, el enviado o enviado tiene que aparecer tem que aparecer en medio de la iglesia no de meio da Jesucristo, Igreja de Jesus Cristo, en la edad na era correspondiente a ese tiempo. correspondente a este tempo. Y aquí tenemos el E diagrama aqui de la iglesia temos de o diagrama da Igreja de Jesus Cristo. ¿Cómo podemos tener Como podemos ter el diagrama o diagrama plano ou plano de un templo literal? de um templo literal, Como Moisés como Moisés recibió recebeu de parte de Dios da parte de Deus el modelo, o modelo. Dios le mostró el modelo Deus mostrou o modelo del tabernáculo do tabernáculo y conforme a ese e, modelo, conforme a esse modelo, Moisés tenía que construir el Moisés tabernáculo. tinha que construir o tabernáculo. Y también Salomón E também Salomão construyó el templo construiu o templo conforme al modelo conforme o modelo establecido por Dios. estabelecido por Deus. Y tenía un plano E tinha um plano para hacerlo todo de acuerdo para al plano. fazer tudo de acordo aos planos. Y ahora Jesucristo E agora Jesus Cristo está construyendo un está templo construindo um templo para Dios. para Y Deus tiene un plano. e tem um plano, Y ese plano e esse plano debe ser entendido deve ser entendido por los que creen en pelos que Cristo, creem em Cristo, para así saber para assim saber qué parte del templo em que parte do templo le ha tocado vivir lhes correspondeu viver, y así saber e assim saberem cuál es la bendición qual de Dios é a bênção de Deus para esse tempo y saber cuál e es el saberem enviado de Dios qual é o enviado de Deus para ese tiempo. para esse tempo. El templo que Jesucristo está construyendo O templo que Jesus Cristo está construindo es su é iglesia, sua igreja, un templo espiritual um templo espiritual para Dios morar para en, Deus morar nele en toda su em plenitud. toda a sua plenitude. Dios está manifestado en medio de su Deus iglesia, está manifestado no meio da sua igreja, en las primicias del nas Espíritu primícias do Espírito y para el día e posterior para o último dia en edición. em acréscimo. La iglesia recibirá A igreja receberá la plenitud a plenitude del Espíritu Santo. do Espírito Los Santo miembros de la e iglesia os de membros Jesucristo da igreja de Jesus Cristo recibirán receberão a adoção, esto es isto é, la transformación a de nuestro transformação de nossos corpos. cuerpo. Y entonces Dios morará E en então nosotros Deus morará em nós en toda su em plenitud. toda a sua plenitude. Y así seremos E assim seremos a imagen y semejanza a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, con Dios morando en com nosotros Deus morando em nós, en toda su plenitud. em toda a sua plenitude. En Zacarías capítulo 6, Em verso Zacarias, capítulo 6, versículo 12, 12, nos dice, nos diz, hablándonos nos falando del templo do templo que fue construido por Zorobabel, que foi construído el por príncipe o rey, Zorobabel, o príncipe ou rei,
junto al cual estuvo brazo a brazo el sumo sacerdote Josué, junto ao qual esteve braço a braço o sumo sacerdote Josué, el príncipe Zorobabel, o príncipe Zorobabel, tenía palabra de Dios tinha a palavra de Deus da parte do profeta Zacarias y de parte de otros profetas e da parte de outros profetas para la construcción para a construção del templo. do templo. Y aquella construcción E aquela construção, que sería una que restauración seria del uma templo en restauração do templo em Jerusalém, Jerusalén, sería restaurado el templo en Jerusalén seria restaurado o templo em Jerusalém para los sacrificios para os sacrifícios y la adoración e a Dios. a adoração a Deus. Aquello era tipo y figura Aquilo era tipo e figura de la construcción da construção de la iglesia de Jesucristo. da Igreja de Jesus Cristo. Por eso en el capítulo 4 de Por isso, no Zacarías, capítulo 4 de Zacarias, Dios le muestra el profeta Zacarías Deus mostra ao profeta Zacarias el candelabro o candelabro con sus 7 lámparas com suas 7 y lâmpadas los 2 árboles de olivo e a as cada lado 2 árvores de oliveira, uma a cada lado, y las 2 ramas de olivo, e os 2 ramos de oliveira, colocando aceite como oro colocando azeite como ouro en el candelabro, no candelabro, en el vaso principal del candelabro. no copo principal do candelabro. Y esto habla E isto fala en estos símbolos nestes símbolos de la creación da criação de la iglesia del Señor da Jesucristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que es construida que é construída como un templo espiritual como um templo espiritual, sin ejércitos, sem exércitos e sem forças, con mi espíritu, mas com meu espírito, ha dicho Jehová de los ejércitos. disse o Senhor dos exércitos. Zacarías capítulo 4, Zacarias capítulo 4, verso 1 al 14. versículo 1 ao 14. Las 7 lámparas As 7 en lâmpadas el candelabro. no candelabro. El candelabro O candelabro representa la iglesia de Jesucristo representa a Igreja de Jesus Cristo con sus 7 lámparas. com suas 7 lâmpadas, ou seja, com suas 7 eras. Cada lâmpada é uma era Y tiene una mecha cada, e tem de cada lámpara. uma chama cada lâmpada ou cada copo. Recuerden que son 7 lámparas Recordem que são 7 lâmpadas en esos 7 brazos del candelabro. nesses 7 braços do candelabro. Y cada lámpara tiene una mecha. E cada lâmpada tem uma chama. Y cuando es encendida, E quando é acesa, alumbra. ilumina. Una lámpara Uma lâmpada de estas que son mostradas aquí destas que são mostradas no aqui puede dar luz não pode dar si no luz tiene una mecha. se não tiver uma sumergida en el luz aceite de oliva submersa no azeite y encendida con el fuego. e acesa com o fogo do Espírito Santo. Y esa mecha fue el mensajero. E essa chama foi o mensageiro de cada era. Ninguna edad Nenhuma era podía tener luz podia ter luz hasta que no llegara el mensajero. até que chegasse o mensageiro aceso com o fogo do Espírito Santo. Y así fue E assim foi las 7 edades de la iglesia gentil. pelas 7 eras da Igreja Gentia. Y al cumplirse esas 7 edades, E ao se cumprirem essas 7 eras, el templo espiritual de Cristo o templo espiritual de Cristo tiene já tem no lugar santo el candelabro o candelabro con sus 7 com lámparas suas 7 lâmpadas encendidas. acesas. Y ahora E agora, vean que eso corresponde vejam al que lugar isso santo. corresponde ao lugar santo. Y ahora veamos E agora vejamos cómo la iglesia de Jesucristo como a Igreja de Jesus Cristo fue representada aquí. foi representada aqui, En esta forma simbólica. nesta forma simbólica. Y ahora el profeta Zacarías E agora o profeta Zacarias pregunta qué son los 2 árboles de olivo y las 2 ramas de olivo. pergunta o que são as 2 árvores de oliveira e os 2 ramos de oliveira. Capítulo 4, Capítulo 4, verso 11 al 14, versículo 11 ao 14, donde nos dice: onde nos diz: Hablé más y le dije, Então perguntei ao anjo: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha y a la derecha del candelabro y a su izquierda? O que são estas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal?
Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Novamente lhe perguntei: o que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Aceite como oro. Azeite dourado como ouro? Y me respondió diciendo, Respondeu-me ele: ¿no sabes qué es esto? não sabes o que é isto? Y dije, Señor mío, no. Eu disse: não, meu senhor. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante de la presencia, que están delante del Señor de toda la tierra. Então ele disse: estes são os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Y estos dos olivos, E estas duas oliveiras, conforme Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, son los dos ungidos. são os dois ungidos, Estos dos ungidos, estes dois estos ungidos, dos olivos, estas duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, son los dos ungidos são os dois que ungidos están delante de la presencia que del estão Señor. diante da presença do Senhor de toda a terra. Capítulo 11, Capítulo 11, verso 3 en adelante de Apocalipsis. versículo 3 em diante de Apocalipse, nos diz: Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de silício. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra, do Senhor da terra. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que lo que vio el profeta Zacarías que o Profeta Zacarias viu corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. à igreja do Senhor Jesus Y Cristo. para el día postrero, E para o último los dia, ministerios os ministérios de los dos olivos das duas oliveiras son los ministerios são os de los ministérios dos ungidos dos dois ungidos que estão diante da presença do Deus de toda a terra. y esos son los ministerios E esses são os ministérios de Moisés e Elias. ustedes notarán Vocês notarão que los milagros que hacen que os milagres que fazem muestran mostram lo mismo que Moisés y Elías hicieron o mesmo, cientos de años o miles de años atrás. mostram o mesmo que Moisés e Elias fizeram centenas de anos ou milhares de anos atrás. Porque es el ministerio de Moisés por segunda vez Porque é o ministério de Moisés pela segunda vez y es el ministerio de Elías por quinta vez. e é o ministério de Elias pela quinta vez. El reverendo William Branham, O reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, precursor da segunda vinda de el Cristo, cual vino con el espíritu y virtud de Elías, o en qual su veio com o cuarta espírito e manifestación, virtude de Elias em sua quarta manifestação, dijo disse que la venida que a vinda de Elías, de Elias, el que le predicará quem pregará al pueblo hebreo, ao povo hebreu, será será el Espíritu Santo, o Espírito Santo, o sea, un hombre ou seja, um de homem este tiempo deste tempo ungido con ese Espíritu. ungido com esse Espírito. O sea, que el Espíritu Santo Ou seja, que o Espírito Santo estará en ese hombre estará nesse homem y estará operando e estará operando el ministerio o ministério de Elías por quinta vez. de Elias pela quinta vez. En la página 449 del libro de los sellos dice, Na página 449 do livro dos selos diz: el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías. o único espírito que esteve sobre a terra que eu saiba teria que ser Elias. Y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. E assim foi predito que seria, porque seu espírito foi nada menos que o espírito de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, foi o Deus dos profetas. San Pedro nos dice, São Pedro nos diz, en su primera carta, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10 ao 12, que el Espíritu de Cristo, que o Espírito de que estaba en Cristo, los profetas, que estava nos le profetas, anunciaba
pré-anunciava os que sofrimentos vendrían al que Mesías viriam ao Messias y las glorias que vendrían después de su e sufrimiento. as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Era el Espíritu de Cristo, Era o Espírito de Cristo, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, profetas del nos Antiguo Testamento. profetas do Antigo Testamento. Por eso el arcángel Gabriel le dijo a Zacarías, Por isso o arcanjo Gabriel disse a Zacarias, padre de Juan el Bautista, pai de João Batista, cuando le dio la promesa quando deu a de que promessa tendría un hijo de que teria um y filho sería profeta de e Dios seria profeta de Deus y sería grande e delante de seria Dios, grande diante de y Deus que vendría con el espíritu y virtud de Elías. e que viria com espírito e virtude de Elias, Le dijo, disse, y será lleno del Espíritu Santo, e será cheio do Espírito Santo, aún desde el vientre de su madre. ainda desde o ventre da sua mãe. Y el Espíritu Santo, E o Espírito en Santo, Juan el Bautista, em João Batista, operou o ministério de Elias pela terceira como lo había ocasião, operado en el profeta Elías, como tinha operado no profeta por Elias primera ocasión, por primeira como ocasião había operado en el profeta Eliseo, por e como segunda tinha ocasión, operado no profeta Eliseu pela segunda ocasião. y lo operó en una doble E porción en o Eliseo. operou em uma dupla porção em Eliseu. Y luego por cuarta ocasión, E em seguida, pela quarta ocasião, el Espíritu Santo o Espírito Santo, en el reverendo William no Branham, reverendo William Branham, operó el ministerio de Elías operou o ministério de Elias pela quarta ocasião. y está prometido E está el prometido ministerio de Elías o ministério de para Elias ser manifestado para ser manifestado por quinta ocasión pela quinta ocasião en este planeta neste planeta Terra. Tierra. Y eso será E isso será conforme conforme a como está prometido a como está en la prometido palabra de Dios. na palavra de Deus. Le preguntaron al reverendo William Branham Perguntaram ao reverendo William Branham acerca del Elías que le predicará al pueblo hebreo. sobre o Elias que pregará ao povo El hebreu, reverendo William Branham porque o reverendo William Branham siempre trató de ir al pueblo sempre tentou ir ao povo hebreu hebreo para predicarle para pregar, y el Espíritu Santo e o Espírito Santo le dijo que no lo lhe hiciera disse que não o fizesse, porque no era el tiempo todavía porque ainda não era o tempo y tenía que ser de acuerdo a la Escritura. e tinha que ser de acordo à Escritura. O sea, tenía que ser de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, Ou seja, tinha que ser de acordo ao Apocalipse capítulo que es 11, Elías, que é Elias, pero por quinta ocasión, mas pela quinta ocasião, con Moisés, com por Moisés segunda ocasión. pela segunda ocasião. ¿Y qué significa esto? E o que significa isto? En la pregunta número 11, Na pergunta número 11, contenida en el mensaje del libro de los sellos, contida na mensagem do livro dos selos, en preguntas y respuestas, em perguntas e respostas, página 399, página 399, le preguntaron, perguntaram: el Elías que viene a predicar a los judíos, o Elias que vem pregar aos judeus ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? La contestación fue, A resposta foi yo he pensado que será un hombre de este tiempo Eu ungido pensei con ese espíritu. que será o homem deste tempo ungido com esse espírito. No será Não será, literalmente literalmente, Elías Tisbita, Elias Tisbita, sino que será el ministerio de Elías Tisbita mas que será o ministério de Elias Tisbita em um homem de este tiempo final, deste tempo final, ungido ungido por el Espíritu Santo pelo Espírito Santo, con ese espíritu com ministerial. esse espírito ministerial. Y así también será E assim também será la venida a vinda del otro de los dos olivos, do outro das duas oliveiras, porque el quinto Elías porque o quinto Elias es uno de los dos é olivos um das duas oliveiras y el segundo e o Moisés segundo Moisés es el otro de é los dos o olivos. outro das duas oliveiras. Y eso será E isso será un hombre um homem ungido ungido con ese espíritu com ministerial esse espírito ministerial de Moisés de Moisés en este tiempo final. neste tempo final. Y para eso, E para pues isso, tiene que estar el Espíritu pois Santo tem que estar o Espírito Santo en él manifestado. nele manifestado. Y ese es el ángel de Apocalipsis capítulo 7. E esse é o anjo de Apocalipse capítulo 7 que vem com o selo do Deus y vivo. el sello del Dios vivo. E o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Por isso Este ángel é que este anjo de Apocalipsis capítulo 7, de Apocalipse capítulo 7, miren lo que hace. vejam o que faz.
capítulo 7, verso 12 en adelante, Capítulo 7, versículo 2 em diante. dice así. Diz assim: Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Y comienza a enumerar 12,000 de cada tribu. E começa a enumerar 12.000 de cada tribo. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Da tribo de Rubem, 12.000 De la selados. tribu de Gad, 12,000 sellados. Da tribo de Gade, 12.000 selados. Y así continúa E assim continua, señalando assinalando 12,000 sellados 12.000 selados de cada tribu. de cada tribo. Es el Espíritu de Cristo, É o Espírito de Cristo, el sello del Dios vivo, o selo do Deus vivo no anjo, que vem para tener ese ministerio. para ter esse ministério. Y no eran dos E não eram 2 los que vendrían al pueblo hebreo. os que viriam ao povo hebreu? Y ahora está apareciendo uno, E agora está aparecendo um, el ángel que viene con el sello. o del anjo Dios que vivo. vem com o selo do Deus vivo? Depende como usted lo mire. Depende de como você olhar. Si usted lo mira como individuo, Se você olhar como indivíduo, usted ve uno. você vê um. Si usted mira el ministerio, Se você olha o ministério que está nele, você vê mais de um. usted ve Você vê o ministério de Elias, o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. está viendo a E tres. está vendo 3, Porque ahí está porque aí está el Espíritu Santo, o Espírito Santo, que es el que tiene ministerio. que é quem tem ministérios Estará operando e estará operando os 3 grandes ministérios prometidos para serem manifestados neste tempo final. Esos son los 3 grandes ministerios Esses são os 3 grandes ministérios prometidos para ser manifestados. para serem manifestados no último dia. El ministerio de Jesús, O ministério de Jesus, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos. ahí tenemos Aí los temos ministerios os de ministérios Jesús de Jesus, de Elias y de Moisés. e de Moisés. Es el Espíritu Santo, É o Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo do Senhor, Jesucristo en el Espíritu Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, viniendo en el día postrero, vindo no último dia manifestando e manifestando esses grandes ministérios. Y eso será E isso será em um homem de este tiempo. deste tempo final. Ese es el misterio Esse é o mistério de estos 3 grandes ministerios. destes 3 grandes ministérios prometidos para este tempo final. Porque cuando Dios promete Porque quando Deus promete enviar nuevamente enviar novamente a um profeta que pasado viveu no passado y terminó sus días aquí e en la terminou seus dias aqui na terra, tierra, cuando cumple esa promesa, quando cumpre essa promessa, es el ministerio de aquel profeta é o ministério daquele profeta en otro hombre, em outro homem. otro hombre ungido con el Outro mismo Espíritu homem Santo ungido com o mesmo Espírito Santo que estuvo en aquel profeta que del esteve pasado. naquele profeta do passado. Vean aquí, Vejam aqui. sigue diciendo, Continua dizendo: porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron, porque lá el quando espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual a Elias. Ahora podemos ver Agora podemos ver ese misterio esse mistério del quinto Elías. do quinto Elias, Del Elías que le predicará al pueblo hebreo. do Elias que pregará ao povo hebreu.
Y ahora podemos comprender el porqué. E agora podemos compreender o El porquê reverendo William Branham o reverendo William Branham dijo que así como los disse hebreos que trajeron assim el evangelio a como los gentiles, os hebreus trouxeram o evangelho aos gentios, trouxeram o evangelho aos gentios, y esto fue por medio de San Pedro y San Pablo, isso foi por meio de São Pedro e São Paulo, los gentiles lo llevarán al pueblo hebreo. os gentios o levarão ao povo hebreu. Los hebreos trajeron el evangelio de la gracia a los gentiles, Os hebreus trouxeram o evangelho da graça aos gentios, y en el día postrero, e no último dia, los gentiles os gentios llevarán el evangelio levarão o evangelho del reino do reino ao povo hebreu por medio de los ministerios por meio dos ministérios de Moisés e de Elias. Esos son Esses são los Pedro, el Pedro y el Pablo. o Pedro e o Paulo. Ese es Pedro Pablo. Esse é Pedro Paulo, O sea, los ministerios ou seja, os ministérios de Moisés y Elías, de Moisés e Elias, los cuales os quais están representados estão en el representados ministerio de San Pedro, no ministério de São Pedro e no ministério de São Paulo. y esos son E esses são los que también están representados en el cielo, os que também estão representados no céu, en los arcángeles, nos arcanjos Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. Y esos son los ministerios E esses são os ministérios de la diestra da destra del Hijo del Hombre do Filho do Homem y de la siniestra del Hijo e del da Hombre. esquerda do Filho do Homem. Esos son los que tienen la posición Esses são os que têm a posição de la derecha y de la da izquierda direita e da esquerda para el glorioso reino para de o Jesús. glorioso reino de Jesus Cristo. Y esa es la posición E essa era a posição que Jacobo y Juan que Tiago e João y la madre de ellos e a mãe deles queria para Juan y Jacobo. para João e Tiago. Y Jesús dijo, E Jesus disse: ustedes podrán beber del vaso que yo he de beber. vocês poderão beber do copo que eu hei de beber? Pues Jesús le preguntó Pois Jesus perguntou y ellos le dijeron, e eles disseram: sim, podemos. porque el que está buscando la Porque bendición de Dios quem está buscando a bênção de Deus tiene que ser una persona positiva. tem que siempre. ser uma pessoa positiva sempre. Y aunque sean difíciles E mesmo que seja difícil obtener las bendiciones, obter as bênçãos, la persona siempre tiene que creer a pessoa sempre tem que que crer las va a recibir, que vai receber, como fue con Jacob. como foi com Jacó. Lo que era imposible para O Jacob que era impossível para Jacó se hizo posible. se tornou possível e obteve a bênção da primogenitura. Y ahora tenemos E agora temos a João otro Jacob, e ao outro Jacó, porque Santiago y Jacob, porque Santiago é Jacó. Santiago y Jacob Santiago e es Jacó lo mismo. é o mesmo. E agora El hermano de Juan o irmão de João es Santiago é Santiago y también se llama e também se chama Jacó. Jacob o Santiago. Jacó ou Santiago. Y ahora ellos E buscaban la agora bendición. eles buscavam a bênção. ¿Y sabe qué bendición buscaban E ellos? sabe que bênção eles buscavam? La bendición más grande A maior bênção que há después de la de Jesús. depois da de Jesus Cristo. Esa es la posición más grande Essa é a maior que hay posição en el reino del que Señor há Jesucristo, no reino do Senhor Jesus Cristo, después de la posición de depois da posição de Jesus Cristo. Jesús. Esa es la posición Essa é a posição de la cual Jesucristo habló da qual Jesus Cristo falou en Apocalipsis capítulo em 1, Apocalipse capítulo 3, verso 21. versículo 21. Al que venciere, Ao que vencer, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, lhe darei a sentar-se comigo no meu trono, así como yo he vencido assim como eu venci y me, he e sentado me con mi assentei Padre com meu en su Pai trono. no seu trono. Jesucristo, Jesus Cristo, en su primera venida, em sua primeira vinda, llevó a cabo su obra realizou sua obra, en donde él onde ele estuvo 33 años aquí en la esteve tierra. 33 anos aqui na terra. Miren todo el tiempo que duró la primera venida de Cristo. Vejam todo o tempo que durou a primeira vinda de Cristo, Cumprida aqui na cumprida aqui na terra, En carne humana. em carne humana.
¿Cuánto tiempo durará Quanto tempo durará la segunda venida de a Cristo? segunda vinda de Cristo? Con 33 años allá, Com 33 anos lá em sua primeira vinda, el sumo sacerdote o sumo sacerdote que estaba en esse tiempo, que estava en ese nesse año tempo, nesse ano en que Cristo em murió, que Cristo morreu, y el sumo sacerdote anterior, e o sumo sacerdote anterior, o sea, Caifás, ou seja, el Caifás, sacerdote que estaba en ese o tiempo, sacerdote que estava nesse tempo, y Anás, e que era Anás, el sacerdote anterior, que y era suegro de Caifás, o sacerdote anterior e era sogro de Caifás, no se dieron cuenta não perceberam que la venida del Mesías, que a vinda do Messias estava cumprida en medio del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, en una forma sencilla, em uma forma simples, en un sencillo joven carpintero, em um simples jovem en un carpinteiro, obrero de la construcción, em um operário da construção. Dios había vivificado, Deus tinha vivificado, había hecho realidad tinha tornado la realidade venida del Mesías, a vinda do Messias, pero era tan sencillo mas era tão simples, el velo de carne o véu de que carne, ellos no podían aceptar. que eles não podiam aceitá-lo. Tropezaron Tropeçaram com o véu de carne, tropeçaram com essa pedra, la piedra que los edificadores a desecharon. pedra que os edificadores rejeitaram. Por eso Jesús decía, Por isso Jesus dizia: más bienaventurados mas bem-aventurados los que no hayan tropiezo os en mí. que não encontrem tropeço em mim. Mucha gente tropezaron con Jesús. Muitas pessoas tropeçaram com Jesus, o sumo sacerdote, El concilio del o Sanedrín, concílio do Sinédrio, gente muy sabia, gente muito sábia, doctores en divinidad. doutores em divindade. Pero Cristo dijo, Mas Cristo disse: gracias Padre, graças te dou, te Pai, alabo Señor del cielo y de la tierra, louvo-te, Senhor do céu e da porque terra, escondiste estas porque cosas, escondeste essas coisas. Que coisas? las cosas As correspondientes coisas correspondentes à primeira vinda de Cristo. las escondiste As escondestes de los sabios dos sábios y de los entendidos e dos entendidos, del concilio del do Sanedrín, concílio do Sinédrio, del sumo sacerdote, do sumo de los sacerdote, sacerdotes de aquel tiempo, dos sacerdotes daquele tempo, dos fariseus e saduceus. gente muy importante, Gente muito importante, gente muy sabia, gente muito sábia. pero Jesucristo dijo Mas Jesus Cristo disse que Dios había escondido que Deus tinha escondido aquelas aquelas coisas correspondentes àquele tempo. O sea, la primera venida Ou de Cristo seja, a primeira vinda de Cristo, escondió esse e mistério escondeu esse mistério que estaba cumpliéndose allí, que estava se cumprindo ali, escondido de aquellos sabios o escondeu daqueles sábios y los reveló e os revelou a los niños. às crianças. O sea, los que no Ou tenían seja, os que doctorados en não divinidad. tinham doutorados em divindade. Pedro, Pedro, Santiago, Santiago, Jacobo, Tiago, pescadores pescadores y personas del campo, e pessoas do campo, como como Natanael Natanael y otras personas e más. outras pessoas mais. Podemos ver Podemos ver que eran personas que eram pessoas que no eran sabios, que não eram sábios, doctores en teología, doutores em teologia, pudieron ver e puderam ver la venida del Mesías. a vinda do Messias. Cuando Jesucristo, Quando Jesus Cristo, en San Juan capítulo 1, em São João capítulo 1, está con sus discípulos está com seus discípulos, y Felipe va a e buscar a Natanael Filipe vai buscar Natanael y le dice que han hallado a e aquel del cual diz habló que Moisés. encontraram aquele do qual falou Moisés. Capítulo 1 de San Juan, Capítulo 1 de São João, verso 43 en adelante. versículo 43 em diante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Esa ciudad Essa cidade produjo buenos discípulos para Cristo. produziu bons discípulos para Cristo. Produjo unos cuantos apóstoles para Cristo. Produziu uns quantos apóstolos para Cristo. Felipe halló a Natanael
Felipe encontrou Natanael e disse: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, así como los profetas, e os a profetas. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesus de Nazaré, filho de José. Al decir Ao dizer el hijo de José de o Nazaret, filho do José de Nazaré, ahí puso algo Aí por pôs lo cual tropezó Natanael. algo com o qual Natanael tropeçou. Al decir que era de Nazaret, Ao dizer que era de Nazaré, tropezó, tropeçou, porque la escritura dice porque a Escritura diz que de Belén de Judea, que de Belém da Judéia, conforme conforme a a Miqueias capítulo 5, versículo 2, vendrá el que gobernará el pueblo hebreo. virá quem governará o povo hebreu. Pero por lo que se ve, Mas, pelo que se vê, hasta ese momento, até esse momento, Felipe y Felipe los demás apóstoles e os demais no apóstolos sabían que Jesús había nacido en não Belén de sabiam Judea. que Jesus tinha nascido em Belém da Judéia. Y sin embargo, E, no entanto, están creyendo en e estão Jesucristo. crendo em Jesus Cristo Como el Mesías. como Messias. Después fueron aclaradas Depois foram esclarecidas estas profecías. estas profecias Para ellos. para eles. Ahora vean lo que dice. Agora veja o Natanael. que Natanael diz. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaret no habían salido profetas. De Nazaré não tinham saído profetas. Y ahora va a salir el Mesías. E agora de allá. vai sair o Messias de lá? Y también la escritura. E também a Escritura, Hablando que sería. falando que seria tribo de Judá? da tribo de Judá, Sería un descendiente de David. seria um descendente de Davi. Y los de Nazaret E os de Nazaré no vienen de esa não descendencia. vêm dessa descendência. Tenía que ser de Belén de Judea. Tinha que ser de Belém da Judéia. Pero ese misterio Mas esse mistério había quedado escondido. tinha ficado escondido. Después fue dado a conocer a los Depois apóstoles, foi revelado aos apóstolos em certo momento, de seguro por María, seguramente por Maria, cuando contó quando contou cómo fue como foi el nacimiento de o Jesús. nascimento de Jesus. Ella era la más autorizada Ela era a mais autorizada para hablar sobre estas cosas. para falar sobre essas coisas. Toda essa narração El arcángel Gabriel do apareciendo arcanjo a la Virgen Gabriel María aparecendo à Virgem Maria y dándole estas buenas e noticias. dando estas boas notícias, Solamente somente lo sabía la Virgen María. a Virgem Maria sabia. Y si se lo contó a José, E se contou a José, él también lo sabía. ele também sabia. Pero la única que podía Mas a contar con única estos que podia detalles, contar com estes detalhes, la visita del arcángel a Gabriel, visita do arcanjo Gabriel, era la Virgen María. era a Virgem Maria. Y ella fue la única E ela foi a que única podía dar testimonio que podia dar testemunho que Jesús había nacido en que Belén de Jesus Judea. tinha nascido em Belém da Judéia. Y si en ese tiempo E se nesse tempo daban un acta de nacimiento, davam um registro de nascimento, podía mostrarlo. podia mostrá-lo, Pero no sabemos mas não sabemos si tuvo un acta de se nacimiento teve uma certidão de nascimento, certificado certificado de su nacimiento. do seu nascimento. Pero lo importante Mas o importante es que Dios cumplió é que Deus cumpriu lo que Él prometió o que ele prometeu para esse tiempo, para esse tempo, lo cual estaba. o qual estava na La Escritura. Escritura dio testimonio A Escritura deu de testemunho la venida del Mesías da para vinda aquel do tiempo. Messias para aquele Y tempo. Dios la cumplió. E Deus a cumpriu De acordo à Escritura. de acordo à Escritura. Ahora Natanael aquí Agora Natanael aqui está tropezando está tropeçando por algo por algo de lo que dijo Felipe, do que Filipe disse, que dijo que era de Nazaret. que disse que era de Nazaré. Y ahora, E agora, cuando no conocemos quando não conhecemos plenamente plenamente todos los detalles todos proféticos, os detalhes proféticos, podemos hablar algunas cosas podemos falar algumas donde coisas alguien puede tropezar. onde alguém pode tropeçar. Pero Felipe Mas Filipe tuvo una contestación muy sabia. teve uma resposta muito sábia. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Le dijo Felipe, Respondeu Filipe: ven y ve. vem e vê. Esa es la forma más sabia Essa é a forma mais sábia que pudo ser usada por que Felipe. pôde ser usada por Filipe. Esa es la forma más sabia E essa é a forma mais sábia para cualquier persona. para qualquer pessoa. Hablarle a otra persona Falar a outra pessoa y decirle, e dizer: ven y ve. vem e vê. Y escucha. E escuta. Y después tú vas a E saber depois tu saberás se é ou não é o enviado para que lo reciba para que o receba o no lo reciba. ou não o receba. Porque tú estás esperando Porque tu estás esperando al enviado de Dios, o enviado de Deus, el cual viene o qual vem en el nombre del no Señor. nome do Senhor. Y nos dice, E nos diz: cuando Jesús vio que a Natanael que se le acercaba, dijo de él, quando Jesus viu Natanael aproximar-se, disse a seu respeito: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Le dijo Natanael, Perguntou-lhe Natanael: ¿dónde me conoces? de onde me conheces? Respondió Jesús y le dijo, Respondeu Jesus: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Respondió Natanael y le dijo, Então Natanael declarou: Rabí, Rabi, tú eres el Hijo de Dios, tu és o Filho de Deus, tú eres el Rey de tu Dios. és o Rei de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Disse Jesus: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Cosas mayores que estas verás. Coisas maiores do que esta verás. Y le dijo, Então acrescentou: de cierto os digo, na verdade vos digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto que vereis o céu aberto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del e Hombre. os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esto es lo mismo Isto é o mesmo que vio Jacob que Jacó viu en su sueño de em la seu escalera, sonho da escada, por la cual pela qual subían y bajaban subiam ángeles de Dios. e desciam anjos de Deus. Y en la cúspide de la E escalera no topo da escada vio a Dios sentado. viu Deus sentado. Y ahora, E agora, esa escalera que vio Jacob essa escada que Jacó viu es tipo y figura é tipo e de figura la iglesia de Jesucristo, da igreja de Jesus Cristo, que va creciendo que vai crescendo en la forma de un monte na forma de um monte o de una escalera, ou de uma escada. y las personas E as pessoas de edad en edad de era em era tienen que subir têm que subir a la edad que les à corresponde, era que lhes corresponde. donde está el Espíritu Santo, Onde está o Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, Cristo en Espíritu Cristo Santo, em Espírito Santo, manifestado manifestado através do anjo mensageiro dessa era, hablándole al pueblo falando ao povo y llamando, e chamando e juntando os seus escolhidos. y en cada edad E em cada era, los escogidos de Dios os escolhidos de Deus han recibido a Cristo receberam Cristo manifestado no anjo mensageiro de cada era. han escuchado la voz de Cristo, Escutaram a voz de Cristo, foram chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo. esto es Isto é, para a igreja de Jesus Cristo, de edad en edad. de era em era. Y para este día postrero E para este último dia, podemos ver como las ovejas como as ovelhas del Padre do Pai, que Cristo ha estado que recogiendo Cristo esteve recolhendo entre los gentiles, entre os ya han gentios, sido recogidas já foram recolhidas hasta la séptima edad de la até a iglesia, sétima era da igreja y gentia. ahora está recogiendo Cristo E agora Cristo está recolhendo suas ovelhas correspondentes à era da pedra angular. hubo un territorio Houve um território para cada edad para cada era, estaban, onde estavam as ovelhas de Deus. y para este tiempo E final, para este tempo final, el territorio donde o están las ovejas de território onde estão as ovelhas de Cristo Cristo,
las cuales son llevadas y as juntadas quais são chamadas e juntadas com a grande voz de trombeta del Evangelio del Reino, do Evangelho do Reino, es el territorio é o território latinoamericano y caribeño. latino-americano e caribenho. Pues Cristo está construyendo Pois un Cristo templo está espiritual construindo um templo espiritual con seres humanos. com seres humanos Y el lugar e santísimo o lugar santíssimo del templo que do construyó templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu estaba en el oeste. estava no oeste. Y el lugar santísimo E o lugar santíssimo del templo espiritual do que templo Cristo está espiritual que construyendo, Cristo está construindo, ¿dónde tiene que estar? onde tem que estar? En el oeste No también. oeste também. No puede salirse Não pode sair del tipo y figura. do tipo e figura, Porque si no, no sería porque senão não seria el templo o templo donde Dios morará. onde Deus morará em toda a sua plenitude. Por eso Cristo, Por isso, Cristo, en este tiempo final, neste tempo final, luego de terminar depois de con terminar la séptima edad de la com a iglesia sétima era da Igreja Gentia, a qual se cumpriu na América do Norte, y partir su mensajero, e seu mensageiro partir da sétima era da Igreja Gentia, o reverendo William Branham, Jesucristo en Espíritu Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo, assim como passou de uma era a outra, y de un territorio a e otro, de um território ao outro, e de um mensageiro ao outro, ahora pasado, agora passou de un territorio de um território ao outro território, de Norteamérica da América do Norte, a la América Latina a América Latina e o Caribe, y de un mensajero e de um mensageiro a otro a mensajero, outro mensageiro, del séptimo ángel mensajero do sétimo anjo mensageiro da sétima era da Igreja Gentia, al ángel mensajero, ao anjo mensageiro da era da Pedra Angular, que es el ángel del que é Señor. o anjo do Senhor Jesus Cristo. Así también Assim também, como él pasó, como ele passou de um idioma a outro, habló en un idioma, falou em um idioma, en una edad, em uma era, e depois ia falando en los diferentes nos idiomas diferentes idiomas que hablaban que los ángeles os mensajeros. anjos mensageiros falavam. Y para este tiempo E final, para este tempo final, pues estará hablando pois estará falando en el idioma no idioma tenga el ángel del que Señor o anjo do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo Y tiver, le estará hablando e estará falando aos escolhidos de Deus nesse idioma. y los escogidos E os escolhidos no hablan ese idioma, que não falarem este idioma, traductores pois haverá tradutores para que traduzam a sus idiomas aos seus idiomas lo que Dios o que Deus estará hablando estará su falando ángel mensajero. pelo seu anjo Ahora mensageiro. hemos visto Agora el vimos diagrama o diagrama del templo do espiritual de templo Cristo. espiritual de Cristo Y hemos visto e vimos que las cuerdas nos que han as caído cordas nos caíram en lugares de em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu. para este tiempo, Para esse tempo, así como para cada edad, assim como para cada era, le tocó al pueblo correspondeu ao povo, em cada era, receber o enviado de Jesus Cristo. para este tiempo, Para este tempo, le toca a la iglesia de Jesucristo corresponde à Igreja de Jesus Cristo na era da Pedra Angular receber ao anjo do Senhor Jesus Cristo, el cual en el día postrero o qual no último dia viene vem en el nombre no nome do Senhor. así como Cristo Assim como Cristo dijo, disse: yo he venido en nombre Eu de mi vim Padre. em nome de meu Pai. Él vino en el nombre Ele del Padre veio no nome do Pai para llevar a cabo la obra para del Padre. realizar a obra do Pai. Y ahora Jesucristo E agora Jesus Cristo nos dice nos diz, en Apocalipsis capítulo 22 verso 16, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, yo Jesús Eu, Jesus, he enviado mi enviei o meu anjo para daros testimonio para vos testificar de estas cosas estas coisas en las iglesias. às igrejas. Ese ángel mensajero Esse anjo mensageiro viene en el nombre del vem Señor Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Por eso es Por isso é que Cristo dice que Cristo disse en Apocalipsis em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 3, verso 12, versículo 12. al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus.
y nunca más saldrá de allí. de onde jamais sairá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios Escreverei sobre ele o nome do meu Deus y el nombre de la ciudad de mi e o Dios, nome da cidade do meu Deus, la nueva a Jerusalén, nova Jerusalém, la cual desciende del cielo que desce do céu, de mi Dios. da parte do meu Deus, e também o meu nome novo. Él ha prometido Ele prometeu escribir su nombre escrever seu nome novo, nuevo, que es el mismo nombre eterno que de é o Dios. mesmo nome eterno de Deus, e nome da cidade do nosso Deus, prometeu escrevê-lo sobre o vencedor. Y el vencedor E o vencedor es el que en el día postrero é quem no último dia estará estará en la iglesia de Jesucristo, na igreja de Jesus Cristo, en la edad de la piedra angular, na era da pedra angular, siervo fiel y prudente, como servo fiel e o prudente, mayordomo fiel y prudente, ou mordomo fiel e prudente, dando alimento espiritual a tempo a todos os filhos e filhas de Deus. y por cuanto Cristo escribe su E nombre porquanto Cristo escreve seu nome novo y nombre eterno de e Dios nome eterno de Deus e nome da cidade do nosso Deus sobre el vencedor, sobre o vencedor, él viene ele vem en el nombre no nome del Señor, do Senhor, en el nombre no nome del que lo envió. de quem o enviou. Al que venciere, Ao que vencer, yo le daré a comer del maná escondido. eu lhe darei do maná escondido, Y le daré una piedrecita blanca. e lhe darei uma pedrinha branca, Y en la piedrecita escrito un e nombre na nuevo, pedrinha escrito um nome novo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo o recibe. qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. ¿Que recibe qué? Que recebe o quê? Ese nombre Esse nome novo, nuevo, que es el nombre nuevo que é o nome novo de esa piedrecita. dessa La pedrinha. piedrecita viene con A un pedrinha nombre nuevo. vem com um nome novo. Y esa piedrecita E essa es pedrinha la piedra no cortada é de a mano que pedra vio el não profeta Daniel. cortada por mãos que o profeta Daniel viu. En la interpretación Na interpretação que le dio al sueño que del deu rey Nabucodonosor. ao sonho do rei Nabucodonosor. La primera venida de Cristo, A primeira vinda de Cristo, que es la venida del ángel que é a del vinda pacto do en carne anjo humana, do pacto em carne humana, fue con el nombre Jesús, foi com o nome Jesus, porque ese nombre significa porque esse nome significa Salvador, Salvador, Redentor. Redentor. Y por cuanto vino para llevar a cabo la obra de E redención, porquanto veio para realizar a obra de redenção, tenía que venir con ese nombre, tinha que vir com esse nome, con el nombre com o nome como Cordero de como Cordeiro de Deus, Dios en su primera venida. em sua primeira vinda. Y para el día postrero, E para o último dia, él viene como el león de la tribu de Judá. ele vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Es la venida del Verbo. É a vinda do Verbo. Por eso es que Apocalipsis 19 Por isso é que em Apocalipse 19 nos habla de la venida del Verbo nos fala da vinda do Verbo, como San Juan, como São João, capítulo 1, capítulo 1, verso 14. nos dice, versículo 14 nos diz, hablándonos del Verbo nos falando do Verbo, que era con Dios y era Dios, que estava com Deus e era Deus, y creó todas las cosas. e criou todas as coisas. Ahora en el capítulo 1, Agora no verso capítulo 1, versículo 14 nos diz, y aquel Verbo e o Verbo fue hecho carne se fez carne y habitó entre e nosotros. habitou entre nós. Y vimos su gloria como Vimos del unigénito del Padre, a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. Vimos su gloria, Vimos sua glória, gloria como del glória unigénito del como do Padre, unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. Ahí vino Aí veio la gloria de Dios a glória de Deus manifestada manifestada en carne humana. em carne humana. Como dice el profeta Isaías Como diz o profeta Isaías en el capítulo 40, no capítulo 40, verso 3 en adelante, versículo 3 em diante, donde nos dice: onde nos diz: Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane.
Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. Y se manifestará la gloria de Jehová, E a glória do Senhor se manifestará, y toda carne juntamente la verá, e toda a humanidade juntamente a verá. porque la boca de Jehová ha hablado. Pois foi a boca do Senhor que o disse. La voz clamando en el desierto A voz clamando no deserto. fue Juan el Bautista Foi predicando en el desierto. João Batista pregando no deserto. Y la gloria de Dios se manifestada. E toda a carne glória viéndola de manifestada, Deus manifestada e toda a carne vendo-a manifestada foi la manifestación del ángel del pacto a manifestação do anjo do pacto, do anjo do Senhor en carne humana em carne en humana Jesús. em Fue Jesus. la manifestación Foi a manifestação del verbo do que Verbo era con Dios, que estava com Deus e era Deus hecho carne, encarnado e por meio de carne humana, realizando a obra correspondente a esse tempo. la obra, A la obra, venida a de la vinda palabra da palavra en carne humana. em carne humana. Y para el día postrero, E para o último dia, conforme Apocalipsis conforme 19, Apocalipse 19, verso 11 en adelante, versículo 11 em diante, tenemos la promesa temos a de la promessa venida da vinda del verbo. do Verbo. El jinete del O caballo blanco de cavaleiro do Apocalipsis cavalo 19 branco de Apocalipse 19 tiene un nombre escrito. tem um nome Esse escrito. nome é? Esse nome é El verbo de Dios. o Verbo de Deus. Es la venida É del a verbo vinda do Verbo para el día postrero. para o último dia. Como vino 2000 años Como atrás, veio 2000 anos atrás? vino manifestado Veio manifestado en carne humana em carne humana en un joven carpintero. em um de jovem Nazaret. carpinteiro de Nazaré. En ese joven, Nesse jovem, en ese obrero de la construcción, nesse operário da construção, la palabra a palavra estaba hecha carne estava encarnada y estaba cumplida e estava la cumprida promesa a promessa de la venida da vinda del Mesías. do Messias. La venida A vinda del que venía en el nombre do del que Señor. vinha no nome do Senhor Para aquel tiempo para aquele tempo. estaba cumplida Estava cumprida en Jesús de Nazaret. em Jesus de Nazaré. Ele Yo he disse: venido en nombre Eu de mi vim Padre. em nome do meu Pai, Y las obras que él hacía, e as obras que ele fazia, las hacía as fazia en el nombre de su Padre. no nome de seu Pai. Y por cuanto el nombre E por quanto o nome él lo llevaba, ele o levava, él no tenía que decir ele não tinha que dizer en el nombre no nome de Dios de Deus o en el nombre del ou Padre. no nome do Pai. Él no tenía que hablar ningún nombre. Ele não tinha que falar nenhum nome. Él Ele tenía el nombre. tinha um nome. Por lo tanto, Portanto, él hablaba. ele falava, Y lo que él hablaba, e o que ele falava, ¿quién lo estaba hablando? quem estava falando? Jesús. Jesus. Ahí estaba el nombre, Aí estava o nome manifestado, llevando a cabo realizando as obras correspondentes a esse tempo. Dios nos dio una muestra Deus nos deu uma amostra de lo que fue allá do que foi lá y de lo que será en e este do tiempo. que será neste tempo final. De lo que fue la Do manifestación que del foi a verbo hecho manifestação carne do Verbo encarnado lá allá, y de lo que será e do que será a manifestação do Verbo encarnado neste tempo final, para cuando esté llevando para a cabo quando estiver realizando los grandes milagros os grandes milagres, maravilhas e sinais a nivel a nível mundial. en la actualidad Atualmente, tenemos la etapa más gloriosa. temos a etapa mais Es gloriosa, la etapa é a etapa donde Cristo onde Cristo está abriendo está las escrituras, nos abrindo as nos Escrituras ha abierto e nos abriu el séptimo sello, o sétimo selo, misterio más grande o maior de mistério los cielos y de la tierra. dos céus e da terra. Y abriéndonos las E nos escrituras, abrindo as Escrituras, nos da la revelación nos dá a revelação del séptimo sello. do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Verbo. Y con esa revelación E com essa revelação es que nosotros é que nós somos preparados, somos preparados para ser transformados e raptados, trasladados transladados al cielo, ao a la casa céu, de nuestro à Padre casa de nosso Pai Celestial. Celestial. Nos da la fe Nos dá a fé para ser transformados
así como la primera venida de assim Cristo como a primeira vinda de Cristo y el nombre e o en el nome cual él vino, no qual ele veio manifestado nos da la fe nos dá a fé para salvación, para salvação, para recibir a para Cristo receber Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim receber vida eterna, e assim obter o novo nascimento, e assim obter el cuerpo o teofánico corpo teofânico de la sexta da dimensión. sexta dimensão. Y con la segunda venida de Cristo, E com a segunda vinda de Cristo siendo revelada sendo a revelada, la iglesia de Jesucristo, a Igreja de Jesus Cristo le da la fe dá a fé para recibir para receber el nuevo cuerpo o novo corpo Cristo ha prometido que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também, en adición em acréscimo a todo lo que a hemos recibido tudo o que recebemos con la primera venida de com a Cristo. primeira vinda de Cristo. La segunda venida de Cristo A segunda vinda de Cristo es para llevar a cabo é para realizar la obra de reclamo. a obra de reclamação. Y él llama y junta E ele chama e junta con la gran voz de com a trompeta del grande evangelio voz de del reino, trombeta do Evangelho do Reino que gira alrededor que de gira la ao redor venida da de Cristo. segunda vinda de Cristo. Él llama y junta Ele chama e a todos sus junta escogidos a todos os del seus día escolhidos do último y dia. ese llamado surge E esse chamado surge en la edad de la na piedra. era da pedra Ya angular. no hay otra edad Já não há outra era do passado que esté vigente. que esteja vigente. Solamente tenemos Somente temos a era da pedra angular, que é uma era eterna, en donde los onde escogidos de Dios os escolhidos de Deus harán contacto farão contato con la eternidad com a para ser eternidade transformados para serem transformados y llevados e levados à a casa la de nosso Pai Celestial. Y el llamado E o chamado surge ¿dónde? surge onde? En el oeste, No Oeste, en la América Latina. y na el Caribe. América Latina e no Caribe. La venida A vinda de ese jinete desse cavaleiro, del caballo do blanco cavalo branco, es el que nos trae é quem nos traz el avivamiento, o avivamento, despertamiento despertamento espiritual del día postrero, do último dia, en la edad de la piedra. na era da pedra angular. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ese jinete que esse cavaleiro, para el día postrero para o último dia, está profetizado que está estará profetizado que estará manifestado no Ocidente. Nos dice Nos diz Reverendo o reverendo William Branham, en la página 166, na página 166 do livro de Citações, verso 14 y versículo 1485. Ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, Agora eu estava ficando bastante velho e pensei, ¿habrá otro avivamiento? haverá outro avivamento? ¿Verá otro tiempo? Verei outro tempo? Recuerden que un avivamiento Recordem que um avivamento solamente puede venir somente pode vir para una edad para uma era o una ou dispensación. uma dispensação. Y tiene que ser E tem que ser cuando Dios envía quando Deus envia el mensajero o para mensageiro esa nueva edad. para essa nova era ou essa nova dispensação. Y ahí E aí, el Espíritu de Dios o Espírito de Deus se manifesta por meio desse mensageiro y trae esse e despertamiento traz esse espiritual despertamento espiritual en el alma na alma de las personas. das pessoas. Y son llamados E são chamados e juntados los escogidos. os escolhidos de Deus. Así ha sido Assim de foi edad en edad. de era em era. Hemos tenido Tivemos 7 grandes avivamientos 7 grandes avivamentos de edades de eras dispensacionales. dispensacionais. Hemos tenido Tivemos 6 6 y el séptimo e o sétimo es el de este tiempo, é o deste tempo, que corresponde que corresponde a la edad de la à piedra era da pedra angular y dispensación del reino. e dispensação do reino. Y este es el avivamiento E este é o avivamento ou despertamento espiritual
donde son llamados y juntados onde são chamados e juntados todos los escogidos de Dios todos os escolhidos de Deus do último dia colocados en el cuerpo e místico de colocados no Cristo, corpo místico de Cristo, de la piedra angular. na era da pedra angular. Y ese avivamiento E esse avivamento lo trae o traz el jinete del caballo o blanco de cavaleiro do Apocalipsis cavalo branco de Apocalipse 19. 19. Y solo recuerden, E somente recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. ¿de dónde? De onde? Del oeste. Do oeste. Y del oeste, E do oeste, lo que queda, o que resta é a América Latina e o porque ahí Caribe. en la parte norte, Porque já a parte norte hubo un avivamiento, houve um avivamento, el de la séptima edad de la iglesia. o da sétima era da Igreja Gentia. E agora o maior avivamento corresponde à América Latina e o Caribe. O avivamento que nos traz Cristo como el jinete como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 em sua manifestação final. Cavalgaremos este caminho outra vez. O sea que Elías va a estar presente. Ou seja, que Elias vai estar presente. O ministério de Elias estará presente pela quinta ocasião En este avivamiento, neste avivamento do último dia na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular e dispensação do reino. y también estará E também estará o ministério de Moisés e o ministério de Jesus, porque estará porque estará el Espíritu Santo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, o Verbo, a palavra manifestada em carne humana, llevando a cabo realizando el o despertamiento. despertamento, o avivamento deste último dia. Eso es correcto. Isso é correto. Tan pronto como Tão estemos pronto quanto estivermos preparados. listos. Ven ustedes, Vem vocês? es una promesa. É uma promessa. Y si es una promesa, E se é uma tiene que promessa, estar en la Biblia. tem que estar na Bíblia. E se está na Bíblia, tem que ser cumprida. Y ese jinete E esse cavaleiro del caballo blanco do cavalo Apocalipsis branco de 19, Apocalipse 19, vamos a ver quién es. vamos ver quem é. Veamos quién Vamos es ese ver jinete quem é esse cavaleiro conforme as palavras proféticas del precursor de la do segunda venida de precursor da segunda vinda de Cristo. Cristo. En la página 277 del Na libro de página Sellos, 277 do livro dos selos em espanhol y también en la página 134 del e libro de também Sellos, na página 134 do livro dos selos nos habla nos fala de la venida da vinda de Cristo. de Cristo. Dice, Diz, página 134 del libro de los sellos, página 134 do livro dos selos. y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, quem está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coraremos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Y en la página 120 E na página 120 también nos habla também nos fala de este misterio deste mistério de la venida da vinda del ángel del pacto, do anjo do pacto, pero vamos a ver otro lugar mas vamos ver outro lugar donde nos habla onde nos fala de la venida de este ángel del pacto, da vinda deste anjo do pacto. en la página 277 Na página 277 del libro de los sellos, do livro dos selos, nos dice nos diz de la siguiente manera. da seguinte maneira: Pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? El Espíritu Santo, O Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, Jesucristo en Espíritu Jesus Santo. Cristo em Espírito Santo. Mientras el Espíritu de Cristo entre en confrontación con el anticristo y él llame
los suyos. enquanto o seu espírito, o espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Y ahora vamos a ver E agora vamos ver lo que será esto en su cumplimiento. o que será isto em seu cumprimento. Página 256 del libro de los sellos dice: Página 256 do livro dos selos diz: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve ele virá sobre um cavalo branco como a neve y será completamente Emmanuel, e será completamente Emanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. a palavra de Deus encarnada em um homem. ¿Qué será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? O que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Del verbo, A vinda do verbo, la palabra a palavra encarnada encarnada em um homem. es la venida É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana en un hombre em um homem do último dia. Si encontramos ese hombre, Se encontrarmos este homem, encontraremos Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana neste último dia, dándonos a conocer nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Y E agora, vamos a ver algo muy importante. vamos ver algo muito importante. Vamos a ver cómo viene. Vamos ver como vem este cavaleiro. Página 131 Página 131 del libro de los sellos. do livro dos Y selos. ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor. E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Porque él fue Redentor, redentor cuando estuvo sobre la tierra. porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Cuando conquistó el infierno y la muerte, Mas quando conquistou o inferno e a morte, los venció y ascendió. os venceu e subiu. Entonces recibió un nuevo nombre. Então recebeu um novo Por nome. esa razón es que gritan y hacen tanto ruido y Por- no reciben nada. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado en los truenos. Será revelado nos trovões. Fíjense en el misterio. Notem no mistério. Él viene cabalgando. Ele vem cavalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Ustedes saben eso. Vocês sabem Tiene isso. que venir algo. Tem que vir algo. Ahora noten. Agora nadie notem. entendía ese nombre. Ninguém entendia esse nome, Sino a não él ser mismo. ele mesmo. Nadie más entendía ese Ninguém mais entendia esse nome. nombre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre Estava vestido de um manto salpicado de sangue. y su nombre es llamado el Verbo de Dios. E o seu nome é chamado Verbo de Deus. Es la venida del Verbo. É a vinda do Que Verbo, era con Dios. que estava com Deus e era Deus. Es la venida É a vinda de Jesucristo. de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana no último Para dia, que lo entiendan, para que o entendam claramente. tiene que haber Tem que haver un velo de carne um véu de carne en la tierra na terra y tiene que ser un e profeta. tem que ser um profeta. Tiene que ser un E profeta tem que ser um dispensacional. profeta dispensacional. Y tiene que ser E tem que ser el profeta o profeta da dispensação do reino, que es la única dispensación que é a única dispensação que le queda que resta a la iglesia de à Jesucristo, igreja de Jesus Cristo e à raça humana, al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Esa es la dispensación Essa é a que dispensação le queda que resta para entrar a ella, para entrar nela, para entrar no glorioso reino de Jesus Cristo, o reino milenial de Cristo. y tiene que ser E tem que ser el mensajero o mensageiro de la edad de la piedra da era da pedra angular. y tiene que aparecer E tem que aparecer en el oeste, no oeste, en la América Latina y el na Caribe. América Latina e no Caribe. Ahí es donde tiene que aparecer Aí é onde tem que el aparecer Espíritu o Santo Espírito Santo manifestado manifestado em um homem de este tiempo deste final. tempo final. Y ese es E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual vem revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. sigue diciendo, Continua dizendo: y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. seguiam-no os exércitos que estão no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro.
y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Y las regirá con vara de hierro. Ele as regerá com vara de ferro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 al 16. Apocalipse capítulo 19, versículo 13 ao 16. Allí viene el Mesías. Ali vem o Messias. Allí es donde está. Aí aonde está? Y ahora en la página, recuerden, viene con qué, con un nombre qué. E agora na página, recordem, vem com o quê? Com o nome o quê? Novo. Y es la venida del verbo. E é a vinda do verbo, El verbo, la o palabra, verbo, a palavra, que se hizo carne 2000 años que atrás. se fez carne 2000 anos En atrás, aquel joven obrero da construcción, naquele jovem operário da construção Jesus de Nazaré. para el día postrero, Para o último dia, el mismo ángel del pacto o mesmo anjo do pacto vendrá manifestado virá manifestado em em carne humana em um homem deste tempo final, que será ángel del Senhor o Jesus anjo do Senhor para Jesus a Cristo pedra angular para a era da pedra angular e dispensação do reino. dispensação do reino. Por eso vendrá Por isso virá con un nombre nuevo. com um nome novo. En la página 146 Na página 146 del libro de los sellos, do livro dos selos, el precursor de la segunda venida de Cristo o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, dice, hablando del diz, tiempo final, falando do tempo final. al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, Ao mesmo tempo em que o diabo cai do céu e se encarna em um se homem, encarnará en el anticristo, porque se encarnará no anticristo, na besta, el Espíritu Santo o Espírito Santo sube sobe y viene encarnado e en un vem hombre. encarnado em um homem. Y entonces, E então, para el día posterior, para o último dia, por un lado, por um lado, estará el anticristo, estará o anticristo, a besta, el hombre de o pecado, homem do pecado, donde estará el diablo, onde estará o diabo encarnado. será la encarnación del Será a encarnação do diabo. diablo. Y por otro lado, E por outro lado, estará estará Jesus Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, en carne humana, em carne humana, em um homem deste tempo final, en el ángel no anjo del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Ahora hemos visto Agora vimos este misterio este mistério y hemos visto e vimos a quién quem, la iglesia a quem del a Señor igreja do Jesucristo Senhor Jesus Cristo estará recibiendo, estará recebendo no último dia. estará recibiendo Estará recebendo al Espíritu Santo. o Espírito Santo, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Y así estaremos E recibiendo assim estaremos recebendo ao que vem, en el nombre no nome del Señor. do Senhor. El que viene en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Quem vem no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Hemos visto Vimos que el ángel del Señor Jesucristo que o anjo do Senhor Jesus Cristo poderá dizer en cualquier tiempo, em qualquer tempo: yo he venido eu vim en el nombre no nome del que me envió. de quem me enviou, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Y él podrá decir, E ele poderá dizer: las obras que yo hago, as obras que eu faço, no las hago de mí mismo, não as faço de mim mesmo, sino como mas Jesucristo me muestra, como Jesus Cristo me mostra, así yo hago. assim eu faço. Él vendrá Ele virá en el nombre eterno no del nome Señor eterno do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, haciendo las obras, fazendo as obras correspondentes ao tempo final. y por eso Jesucristo E por isso Jesus Cristo, por meio dele, podrá llevar a cabo poderá realizar todo o seu programa correspondente a este tempo final. la gente verá As pessoas verão a un hombre a um homem haciendo la labor fazendo o trabalho de Jesucristo de Jesus Cristo en la iglesia de Jesucristo, na igreja de Jesus Cristo, pero otros mas outros
al saberem que que en ese hombre que nesse homem estará el Espíritu Santo estará o Espírito Santo llevando a cabo realizando las obras as obras prometidas para este tiempo. prometidas para este tempo no programa divino. Los que conocerán este misterio Os que conhecerão este mistério dirán, dirão: yo veo a Jesucristo eu vejo Jesus Cristo em Espírito Santo llevando a cabo realizando o que ele prometeu para este tempo, realizando por medio de por meio de un um homem, por medio de su ángel por mensajero, meio do seu anjo mensageiro, por meio do enviado, en el nombre del no Señor. nome do Senhor, Porque él viene porque ele vem en el nombre del no Señor. nome do Senhor. Y nosotros recibimos E nós recebemos ao que vem en el no nombre nome do Senhor, en el nombre eterno no nome eterno del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Vem El ángel o del anjo Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Hemos llegado al tiempo Chegamos ao más tempo grande y glorioso. maior e mais glorioso de todos os Hemos tempos. llegado al tiempo Chegamos ao tempo en donde onde Jesucristo, Jesus Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, en este tiempo neste tempo estaría manifestado estaria manifestado en carne humana, em carne humana en su ángel em mensajero. seu anjo mensageiro. Eso es la venida Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é la palabra a palavra encarnada encarnada en un hombre em um homem y dándonos a e conocer nos revelando todas estas cosas todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final, nos abrindo as Escrituras, Eso es lo que Cristo pois dijo. isso é o que Cristo disse: sobe aqui Y yo te mostraré e eu te mostrarei as coisas que depois dessas hão de acontecer. E em Apocalipse 22, versículo 6 nos diz: Y me dijo, e disse-me o anjo, estas palabras essas palavras são fiéis e verdadeiras. y el Señor, E o Senhor, el Dios de los espíritus de los o profetas, Deus dos espíritos dos profetas, ha enviado su ángel enviou o seu anjo para mostrar a sus siervos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. quién es el enviado, Quem é o enviado de Deus, de Jesus Cristo? su ángel mensajero. Seu anjo mensageiro. Él es el que viene Ele é quem vem no último dia, en el nombre no del nome Señor eterno do Senhor Jesus Cristo. Ele é el que la iglesia de Jesucristo quem a igreja de Jesus Cristo, no último dia, na era da pedra angular, estaria recebendo. Por isso, es que en este tiempo é que neste tempo final, todos los escogidos de Dios todos os escolhidos de Deus estariam de festa, porque estariam recebendo al que viene ao que vem, en el no nombre del nome Señor, do Senhor, y en el cual e no qual viene el Señor Jesucristo vem o Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado, dándonos a conocer nos revelando todas essas coisas en este tiempo que final. deve acontecer neste tempo final e nos revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores en su obra em sua obra de reclamação. hemos visto Vimos a a quien quem nosotros nós recibiríamos receberíamos en este tiempo neste tempo final, al enviado ao enviado de Jesucristo. de Jesus Cristo. Yo Jesús Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. ese es el que viene Esse é o que vem no nome do Senhor Jesus Cristo, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E nós somos as pessoas mais bem-aventuradas na América Latina e no Caribe, porque somos as pessoas que estaríamos recebendo ao que vem no nome do Senhor Jesus Cristo. y todos E todos, neste tempo final, podemos dizer: hoy se cumplido hoje se cumpriu esta escritura essa escritura delante de nosotros, diante de nós, recibiendo recebendo al que viene ao que vem en el no nome do Senhor.
Ha sido para mí un privilegio grande Foi para mim um privilégio grande estar com todos vocês, dando-lhes testemunho do que vem en el nombre no del Señor. nome do Senhor. A ese es A esse é que nosotros a quem nós receberíamos neste tempo final. y el que recibe E quem recebe al que es enviado por Jesús ao que é enviado por Jesus Cristo, recibe recebe al que lo envió. ao que o enviou. Porque el que lo envió Porque quem o enviou viene en él vem nele, manifestado. manifestado. Hemos visto Vimos las grandes bendiciones as grandes bênçãos que hay para los que há escogidos de Dios para os escolhidos de Deus en este tiempo neste tempo final, al estar recibiendo ao estar recebendo al que viene ao que vem en el no nome do Senhor. que las bendiciones Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sean sobre todos sejam ustedes sobre todos vocês y sobre mí e también. sobre mim também. Y pronto se E em complete el breve número se dos complete o escogidos número de dos escolhidos de Dios, Deus, y pronto los e em muertos breve en os Cristo mortos em resuciten, Cristo ressuscitem em corpos eternos. y nosotros que E vivimos nós, os que vivemos, sejamos transformados e todos sejamos arrebatados ao céu y llevados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. en el nombre eterno. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém Y amén. e amém. Ha sido para mí un privilegio grande Foi para mim um privilégio grande estar com en vocês esta ocasión, nessa ocasião, dándoles testimonio dando-lhes testemunho del que Cristo enviaría, de quem Cristo enviaria, el cual o qual recibiríamos receberíamos en este tiempo. neste tempo final. Y en este tiempo E neste tempo hemos estado recibiendo estivemos recebendo ao que vem en el no nombre nome del do Señor. Senhor. Y ahí está la bendición E aí está a bênção para la iglesia de para a Jesucristo Igreja de Jesus Cristo en este tiempo. neste tempo final. Hemos visto el misterio Vimos o mistério del séptimo sello. do sétimo selo. Hemos visto el misterio Vimos o mistério de Moisés por de quinta ocasión, Elias pela quinta ocasião, Elías por segunda de ocasión. Moisés pela segunda ocasião e de Jesus pela segunda ocasião. Hemos visto estos tres grandes Vimos estes três ministerios grandes ministérios y cómo se e manifestarían como se manifestariam en este tiempo final neste tempo final em carne humana por medio por meio de la venida da vinda y manifestación e manifestação de Jesucristo, de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado manifestado en su ángel em seu mensajero anjo mensageiro en este tiempo final, neste tempo final en medio de su no iglesia, meio da sua igreja, en el oeste. no oeste. Y así nos daría E assim nos daria o despertamento o avivamiento, ou avivamento do último dia, el cual o qual no terminará não terminou y no e terminará, não terminará, sino que continuará. mas que continuará para o glorioso reino milenial. Es el único avivamiento É o único avivamento que no tendrá que não terá fim. Los otros avivamientos de cada Os año outros avivamentos de cada era tuvieron un lapso de tiempo corto, tiveram um lapso de tempo curto, pero el avivamiento mas o avivamento do último dia da era da pedra angular continuará para el reino para o reino milenial y la tierra será e llena a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. y los primeros E os primeiros que obtienen ese que obtêm esse conhecimento, pois somos nós, recibiendo recebendo al que viene ao que vem, en el no nome del Señor, do Senhor. en el nombre eterno, No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, vem el enviado de Jesucristo. o enviado de Jesus Cristo, o anjo de Jesus Cristo. Hemos visto este misterio Vimos este mistério y hemos visto e vimos que verdaderamente que verdadeiramente tudo seria em simplicidade, tudo seria simples, como lo profetizó como profetizou el reverendo o William Branham, reverendo William Branham y como fue profetizado e como foi profetizado na Bíblia. y sería E seria en medio de un pueblo no meio de um povo sencillo también simples também, para poder para llegar a Dios Deus poder chegar a la gente. às pessoas. El mensajero O mensageiro tiene que ser de acuerdo tem que ser de acuerdo a como son la a gente. como são as pessoas.
si no son iguales, se não são iguais, el pueblo no lo va a o recibir. povo não vai receber. Si el mensajero Se o mensageiro es sencillo é simples y el pueblo e o povo es demasiado educado, é demasiado educado, el pueblo dice, o povo diz: no queremos ese não mensajero. queremos esse Si mensageiro. no sabe ni escribir, Se não sabe nem escrever, si no sabe hablar bien, se não sabe ¿qué falar nos va a bem, enseñar a nosotros? o que vai nos ensinar? Primero tiene que ir a la universidad Primeiro tem que ir à universidade para que aprenda algo, para que sepa hablar para en que la forma saiba nosotros falar na hablamos. forma que nós falamos. Y si el pueblo es sencillo E se o povo é simples y aparece un e mensajero aparece um mensageiro con grandes doctorados en com teología, grandes doutorados em teologia e vem falando em termos teológicos, en términos em universitarios, termos universitários, el pueblo escucha o povo escuta y le pregunta al e otro. pergunta ao outro: Y esa palabra que dijo e essa palavra que disse aí, o que significa? tendrían que ir con un diccionario Teriam que ir com um dicionário para cada vez buscar qué para significa cada palabra vez que habla. buscar o que significa cada palavra que fala. Y los términos, E os termos muito mais difíceis ainda. el pueblo no O entendería povo não entenderia esos términos. esses termos. Cuando Dios Quando Deus envía un mensaje envia um mensageiro y dice que el pueblo e lo va a diz que o recibir, povo o vai receber, el mensajero o mensageiro e o povo son iguales. são iguais. Por eso es que Dios Por envía isso é que Deus envia el mensajero o mensageiro en medio del mismo pueblo. do meio do próprio povo. Y así se entienden E assim se entendem el uno al otro. um ao outro. El mensajero entiende O al pueblo mensageiro entende o povo y el pueblo e o entiende povo al mensajero. entende o mensageiro. Y cuando hablamos de arroz y frijoles, E quando falamos de arroz e feijão, todos entendemos. já todos entendemos. Comemos de lo mismo. Comemos do mesmo. Vê? No hay que estar buscando otra comida. Não é preciso estar buscando outra por allá comida de la China, por lá da China ou de outra nação, sino mas de lo mismo que come do el pueblo, mesmo que o povo come, come el mensajero o que mensageiro Dios envía. que Deus envia come. Quando Deus Y ha envia, dicho que ese pueblo disse que esse povo vai receber esse mensageiro. hemos visto Vimos el porquê. o porquê. Dios le dijo al profeta Moisés, Deus disse ao profeta Moisés: profeta de en medio del profeta do meio do povo, do meio de vós, pueblo, os levantará el vos Señor levantará o Senhor vosso Deus. A él oiréis. A ele ouvireis. Es un profeta É um profeta de en medio del do pueblo. meio do povo. Siempre ha sido Sempre foi assim. un hombre Um homem de ese tiempo desse tempo, en donde Dios envía ese onde mensaje. Deus envia essa mensagem. Ahora hemos visto Agora vimos quién es el enviado, quem é o enviado que viene en el que nombre del vem Señor. no nome do Senhor. ¿Quién es el que recibiríamos? Quem é quem receberíamos, El cual viene o qual vem en el nombre no del Señor nome do Senhor en este tiempo. neste tempo final. Y la escritura E a da Escritura testimonio. dá testemunho. Jesucristo mismo Jesus Cristo mesmo dio testimonio deu testemunho, dizendo: yo Jesús Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas cosas. essas coisas às igrejas. El ángel O anjo, solamente lo que tiene que hacer somente o que tem que fazer é es buscar el testimonio de la buscar o testemunho da Escritura Escritura y mostrárselo al e pueblo. mostrar ao povo. Y el pueblo dice, E o povo diz: ese es el que nosotros Esse é o estábamos que esperando. nós estávamos esperando. ¿Por qué? Por quê? Porque el pueblo cree Porque o povo crê lo que Cristo dice en su no palabra. que Cristo diz em sua palavra. E se Cristo disse: Yo Jesús, Eu, Jesus, enviei meu anjo, pois esse é o que o povo quer, o enviado de Jesus Cristo, que vem no nome do Senhor Jesus Cristo. deseamos Desejamos e esperamos da parte de Deus grandes bendiciones grandes bênçãos para las actividades de mañana. para as atividades de amanhã. Esperamos que Dios nos abra las E escrituras esperamos que Deus nos abra as y Escrituras nos muestre e nos mostre todo lo que Él desea. tudo o que Ele deseja nos revelar. Serán las últimas actividades Serão as últimas atividades deste recorrido por la República de Brasil. pela República do Y Brasil. luego estaremos E em seguida estaremos el próximo no año próximo ano con ustedes com nuevamente, vocês novamente, ya sea en este
en estos cuerpos mortales quer seja nestes corpos o mortais en el nuevo cuerpo. ou no novo corpo. Pero siempre Mas sempre vamos a estar viéndonos estaremos nos vendo, y por el milenio e pelo milênio o reino milenial también ou reino milenial também, y por toda la eternidad también. e por toda a Y eternidade en la também. cena de las bodas, E na ceia das Também bodas vamos estar allí. também vamos estar ali. y allí vamos E a ali conocer vamos conhecer a los 7 ángeles mensajeros aos 7 anjos mensageiros y también vamos a e conocer também vamos conhecer a los profetas, os del Antiguo profetas do Testamento, Antigo Testamento, todos los que resucitaron todos con os Cristo. que ressuscitaram com Cristo quando Cristo ressuscitou. O sea, allí Ou vamos a seja, ali vamos ver ver a Abraham, el padre a Abraão, de o la fe, pai da fé, a Isaac, a Isaac, a Jacob. a Jacó. Cristo habló Cristo falou y dijo que van a e estar disse allí, que vão estar ali. y vamos a estar allí nosotros también. E nós vamos estar ali também. O sea que vamos a conocer Ou seja, que vamos conhecer todos esses heróis da fé el Antiguo Testamento, do Antigo Testamento e também os apóstolos, héroes de la fe, heróis del da Nuevo fé Testamento, também do Novo Testamento, e os 7 anjos mensageiros y a los grupos de e os cada grupos de cada desses mensageiros. Y vamos a estar allí E vamos estar ali con Jesucristo. com Jesus Cristo, nosso Salvador também. Él estará allí Ele estará ali en su cuerpo em seu corpo glorificado, glorificado y nosotros e estaremos nós estaremos ali en nuestros cuerpos em glorificados nossos corpos glorificados que Ele nos dará en este tiempo. neste tempo final. Yo estaré con ustedes allí, Eu estarei com vocês ali, como también como também cada ángel mensajero. cada anjo mensageiro estará com seu grupo. Algunas veces Algumas vezes nos perguntamos o decimos, ou dizemos: yo quiero estar bien cerca de Jesucristo eu quero estar bem perto de Jesus Cristo en la cena de las bodas del na Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. No se preocupen, Não se preocupem, pues el grupo que más cerca pois va a o estar grupo que mais perto vai estar es el grupo é o grupo en el cual ustedes no van a qual vocês vão estar. estar. Así es que no Assim se que preocupen en esa não parte. se preocupem nessa parte. Y yo espero E eu que espero los galardones más grandes que os maiores galardões sean para el grupo sejam para o grupo de este tiempo final. deste tempo final. Trabajemos, Trabalhemos, sabendo que nosso trabalho no Senhor no es en vano, não é em vão. es el trabajo É o trabalho que le producirá que lhe produzirá grandes beneficios os grandes benefícios e grandes bênçãos para el milenio. para o milênio e para toda a eternidade. Haceos tesoros, Faça tesouros no céu, dijo Jesús. disse Miren Jesus. la forma de hacer tesoros. Vejam a forma de fazer tesouros. Trabajando en su obra Trabalhando em sua obra, es como se hace tesoros. é como se faz tesouros. Como la gente Como as hace pessoas tesoros en la tierra, fazem tesouros na terra, trabalhando, nosotros nós hacemos tesoros fazemos en el cielo, tesouros no céu, trabajando trabalhando en el reino de no Jesucristo. reino de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Bueno, que Dios les Bom, que Deus bendiciendo. continue os abençoando, que Deus os guarde e passem todos muito boa noite.